This meeting is being recorded. 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 Okay, 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 okay. So, Yeah, I think your voice is not clear, sir. Maybe you should off the mic. okay, at the moment, you clear? Not set. Okay, okay, never mind. Okay, they clear? Not yet. Ada gemas, sir. Gemas, sir. Your voice is double, I think. It's like a robot. So far, Still. I think I using my phone. Can? Yes, that's okay. Maybe you can off your laptop first. Okay, so Valenta, can you share the slide? Yes, for chapter 2 or 3, Miss. Sorry, sir. Chapter 2. Okay, wait. Okay. So for the chapter 2, okay, actually, I'm sorry for the mistake. Okay, typing error for I mentioned that this is chapter 3, but actually for your syllabus is a chapter 2. Okay, chapter 2 basically for the workload analysis and employee analysis. Okay, next. Okay, so okay, basically the chapter objective. Okay, next slide. Is to understand the workload management. Okay, so you can know about how to the organization manage for the workload management. Okay, example, if the institution or university, they are called for the teaching loading. Okay, I don't know. UNY is mentioned is a teaching loading or not. Okay, for my university is a call for the teaching load. Okay, teaching load. That's mean so per week. Okay, how many hours you teaching? I don't know, Miss Ayu. You how many hours you teaching, Miss Ayu? Okay, I don't know the Miss Ayu. Okay. Okay, how many you teaching? Okay, for me, the teaching hours per week, I'm as a dean, so the university give me around 12 credit hours. Okay, 12 credit hours per week. So that means I'm teach for the 3 subject. Once 3 subject, and then most subject is for the 4 hours. Okay, and then the second is identify level of workload, and then the third is analysis method to assess workload, and the fourth is define for the TNA, training need analysis, explain the significance of TNA, training need analysis, and lastly describe process of carrying out
a TNA. Yeah. Okay, so what is the workload management? Okay, workload management definition. Next slide. Next slide. Welinta. Okay. So the definition of the workload management. Okay, so the first about the ability to undertake tasks and responsibilities and successful accomplish them within the time available. That means the workload management, the definition is how to the employees complete. Okay, how to employees accomplish their task within the duration time. Maksudnya begini. Maksudnya para karyawan, bagaimana para karyawan completekan ataupun menghabiskan tugasan yang diberi oleh perusahaan, tugasan yang diberi oleh majikan, dalam tempoh yang ditetapkan. Itu maksudnya, ya. And then the second, the process for completing an amount of work or number of work unit assigned to a particular resource over a given time. Okay, it's been proved that it's not just the amount of work that makes a difference in employee satisfaction and success, but also the extent to which employees have the resources, time, equipment, and support to do the work well. Maksudnya, dari segi definisi pengurusan beban kerja, pengurusan beban kerja, how to the employees, manage their work, during the time. So maksudnya di poin yang ketiga iaitu bagaimana sumber dari segi masa, peralatan, equipment dan juga sokongan. Dan juga sokongan untuk melakukan pekerjaan dengan yang bagus sekali. Yang bagus sekali. So maknanya dengan efektif. Next slide. So why manage workload? Kenapa kita perlu uruskan beban kerja? Walinta. Next slide. So bagaimana pengurusan beban kerja? Pengurusan beban kerja ini adalah unik. Unik kerana dia ada hubungan antara job demand, intellectual demand and job satisfaction. Maksudnya antara permintaan pekerjaan, antara permintaan intellectual, dan juga antara kepuasan kerja. Maknanya nanti kamu selepas ini habis di peringkat belajar di S1, mungkin kamu akan bekerja. Maksudnya selepas ini kamu bekerja, sama ada kamu perlukan kepuasan kerja ataupun permintaan dari segi pemikiran dan juga permintaan kerja. So maknanya mungkin selepas ini kamu perlu hantar CV, perlu hantar resume untuk memperolehi pekerjaan. So memperolehi pekerjaan itu maksudnya kamu sudah dapat kerja. Until bagaimana mahu untuk kepuasan kerja. So maknanya minat kamu. Contoh macam saya, minat saya adalah untuk sebagai dosen. Sebagai dosen. So maksudnya walau bagaimanapun sebelum ini saya pun banyak bekerja di tempat lain, di corporate dan sebagainya, tetapi minat saya, jiwa saya adalah untuk bekerja sebagai dosen. So begitu juga dengan Miss Ayu, Miss Yudit Ayu. So dia berminat sebagai dosen. Maknanya itu adalah job satisfaction. Contoh tadi kamu lihat nampak saya menggunakan public transport LRT waktu pulang ke rumah. Sekarang saya berada di rumah. So maknanya tetapi kalau misalnya kata seseorang employees, seseorang pekerja tersebut enggak minat dia, maka dia enggak melakukannya. Macam saya
kamu lihat tadi, okey, saya di LRT kemudian balik di rumah. So saya minat untuk mengajar, dosen, okey, sebagai dosen, sharing my knowledge dengan kamu semua. Maknanya saya enggak ada rasa macam letih. Sebab apa? Sebab itu adalah job satisfaction, kepuasan kerja. Okey, beza dengan job demand. Job demand contoh Helda nanti sudah habis belajar, ya, sudah habis belajar di S1. Helda Safitri. So mungkin lepas ini kamu akan bekerja, tapi pekerjaan kamu itu kamu enggak menepati jiwa dia. Enggak menepati jiwa. Makna mungkin kamu hanya boleh bertahan selama 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun mungkin 1 tahun. Sebab jiwa kamu enggak sesuai. Contoh kamu ambil sekarang ni jurusan apa Helda? Boleh saya tahu jurusan apa Helda? Kamu mengambil apa dia? Enggak dengar. Saya dari jurusan administrasi perkantoran, sama seperti teman-teman di sini. Okey, administrasi perkantoran. Tetapi mungkin selepas ini habis kamu S1, kamu sekarang ni S1 ya? Diploma. Okey, diploma. Mungkin kamu habis diploma, tapi kamu enggak minat untuk bekerja menyambung di S1. Kamu mau bekerja. So mungkin kamu bekerja, okey, kamu mengambil administrasi perkantoran. Tetapi kamu punya jiwa bukan administrasi perkantoran. Mungkin kamu punya jiwa adalah sebagai pastry, membuat kek, membuat biskut. Faham? Itu adalah job satisfaction, kepuasan kerja. Okey, Helda? Maknanya kamu ambil administrasi perkantoran. Selepas ini kamu enggak mau sambung di S1, tetapi kamu mau bekerja. So kamu bekerja, kamu pun pergi hantar kamu punya resume, okey. So kamu memperoleh pekerjaan, tetapi pekerjaan kamu di administrasi perkantoran. Itu adalah job demand. Okey, faham ya? Tetapi jiwa kamu bukan administrasi perkantoran. Jiwa kamu adalah minat memasak kuih ataupun membuat kek, biskut dan sebagainya, bakery. So itu adalah job satisfaction. Maksudnya minat kamu, walaupun kamu job satisfaction tu, contohnya kamu minat untuk membuat kek ataupun biskut. Maka sampai pukul 12 malam ataupun 11 malam pun kamu minat juga untuk membuat kek dan biskut. Itu adalah job satisfaction. Faham ya? Kepuasan kerja. Tetapi kalau job demand ini berpandukan kepada kamu punya kelulusan. Tapi biasanya dia akan menjadi kontras antara job demand dan juga job satisfaction. Yang mana akhir sekali akan pergi kepada job satisfaction. Sebab apa? Sebab kamu akan stres. Okey? Mana jiwa kamu bukan jiwa untuk administrasi perkantoran, tetapi jiwa kamu sebagai chef. Contoh, sebagai pengusaha untuk kek ataupun pengusaha biskut. Faham ya? Maknanya nanti akan berlakunya konflik antara jiwa kamu dengan kamu punya kelulusan. Okay? So sekarang ni banyak berlaku gitu. Macam saya dulu pun sama juga. Saya dulu masuk bahagian administrasi korporat, bukan sebagai dosen. Okay? Tetapi jiwa saya adalah sebagai dosen. Akhir sekali saya masuk ke universitas untuk menjadi sebagai dosen. Okey, faham ya? Okey. So yang seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, Welinta. Okey, overwork. Maknanya overwork ni ini adalah terlebih kerja. Okey, maksud terlebih kerja, having too much to do, not enough time to perform the required task and not enough resources to do work well. Okey, maksudnya yang overwork ini berlaku sekiranya ia bukan datang daripada job satisfaction, kepuasan kerja. Okey, maknanya bukan datang daripada hati. Kalau misalnya kata datang daripada hati, daripada kamu punya insting, kamu punya heart, okey,
Maka kalau kerja lebih pun kamu suka. Kalau kamu bekerja lebih pun kamu suka. Sebab apa? Itu adalah kamu punya passion. Okay? Contoh macam ni, macam ini. Hilda, okay? Kamu sebagai cewek, betul dah? Hilda? Ke cowok? Hilda? Hilda Safitri. Kamu sebagai cewek ke cowok? Kamu Ya. sebagai cewek ke? Kamu sebagai cewek ke cowok? Cewek. Cewek. Okey. Contoh. Kamu minat cowok di dalam kelas kamu. Okey? Contoh cowok kamu ajak kamu berjumpa pukul 11 malam. Tapi kalau kamu minat, okey? Pukul 11 malam ke pukul 1 pagi ke 2 pagi ke kamu jumpa juga. Faham ya? Itu adalah job satisfaction. Faham tak? Maknanya, ngerti tak? Maknanya bila kamu minat sesuatu pekerjaan, walaupun pukul 11 malam, pukul 2 pagi ataupun 1 pagi, kamu akan melaksanakan kerja tersebut. Itu maksudnya. Okey, umpama macam kamu bercinta dah. Maknanya kamu bercinta dengan cowok. Okey, kamu bercinta dengan seseorang cowok. Okey? Walaupun cowok itu aja cowok itu aja berjumpa mana-mana, kamu tetap minat. Begitu juga pekerjaan. Okey, begitu juga pekerjaan. So maknanya pekerjaan nanti selepas kamu habis diploma, okey, selepas habis diploma, kalau kamu enggak mau sambung di S1, so kamu masuki alam pekerjaan, kamu kena memilih pekerjaan yang melibatkan satisfaction. Maksudnya kepuasan kerja kamu. Faham ya? Ya, faham Elda, Mayang? Kamu kena mempunyai kepuasan kerja. Kalau kamu enggak ada kepuasan kerja, macam dipaksa, last sekali akan jadi stres. Saya enggak tahu di Indonesia di bahasanya stres ataupun apa? Tekanan kerja. Stres. Yeah, it's the same. Stres kerja. Ya, Sabika, stres ke ataupun apa bahasa dia? Dipanggil apa? Stres. Kalau di Malaysia dipanggil stres. Okey, stres itu maksudnya tekanan. Maknanya kamu menghadapi tekanan. Contoh macam ini. Contoh macam kamu mengambil jurusan administrasi pengkantoran. Tetapi ada subjek ataupun mata pelajaran yang kamu enggak minat. Okey, contohnya kamu enggak minat untuk ekonomi. Kamu enggak minat. So kamu akan jadi stres. Sebab apa? Sebab kamu belajar tanpa minat. Faham ya? Maknanya begitu juga di alam pekerjaan. Kamu mesti bekerja dengan minat kamu. Okey, dengan minat kamu. So bukan bekerja tanpa ada minat. Sebab nanti kamu akan jadi stres. Okey, so Welinta, next slide. Okey, how to recognize heavy workload? Bagaimana untuk mengenal pasti ataupun mengiktiraf pekerjaan yang lebih. Okey. So kita akan apa? Kita akan jadi stres. Okey, kita akan jadi menyebabkan overwhelmed, okey. And then overwork at work. Work longer hours and constantly juggle multitask and responsibility. So ini yang mana bukan minat untuk bekerja. Walaupun kita minat bekerja, tapi kita perlu sebagai karyawan, okey, sebagai karyawan kita perlu pandai pengurusan, manage your time, okey. So how to manage your stress, how to manage your responsibility, okay, and then how to manage your task, okay. So ini contohnya. Okay, and then how to recognize heavy workload, make frequently cause errorly. Okay, Wellington, next slide. Costly error and notice diminishing quality of work, unhappy,
start looking for another job and feel resentful of your current work. So yang ini akibatnya sebab apa? Sebab sebab kita not satisfaction. Okay? So maknanya kita bukan mempunyai kepuasan dalam bekerja, not satisfaction. So bila kalau kita ada satisfaction, walau bagaimanapun banyak tugas, banyak beban dia, maka kita akan happy. Karyawan akan happy. Ini umpama macam ini, para pelajar, student UNY, untuk dengan dari segi workload ni, umpama macam kita bercinta. Tela, macam mana rasanya kalau kamu bercinta? Kamu pernah bercinta enggak? Enggak pernah. Pernah bercinta tak, Tela? Dengan cewek? Cewek dengan cowok? Bukan not cewek dengan cowok. Pernah? Pernah. So rasanya macam mana kalau kamu bercinta dengan cowok? Banyak bagus kan? Bahagia. Maknanya bahagia, muka happy kan? Lepas tu sentiasa senyum dan sebagainya. Begitu juga sekiranya kamu memilih pekerjaan yang kamu suka. Maknanya satisfaction. Maknanya umpama memilih pekerjaan tu, kamu bercinta dengan pekerjaan tersebut. Faham? Walaupun banyak kerja tapi kamu suka pekerjaan tersebut. Contoh sekarang ni kamu ambil diploma administrasi pengkantoran. Tetapi jiwa kamu bukan administrasi pengkantoran. Jiwa kamu mau jadi artis. Faham? Mau jadi macam BCL, Bunga Cinta Lestari, contoh. Ataupun yang lain-lain, Rosa ke whatever lah. So maknanya itu jiwa kamu. Maknanya nanti kamu kena memilih pekerjaan yang betul-betul dengan jiwa kamu. Sebab nanti kalau jika kamu enggak memilih pekerjaan yang dengan satisfaction, your satisfaction, kesan dia you akan attack to the mental health. Maksudnya kecerdasan, penyakit kecerdasan minda. Maksudnya fikiran kamu kusut, kamu akan jadi stres, badan kamu jadi enggak memaya. Bukan kurus, enggak memaya. Kurus tu kita boleh makan ubat kurus. So maknanya itu sebab apa? Sebab kamu enggak suka dengan pekerjaan kamu. So itu maksud dia. Yang seterusnya kita pergi kepada how to recognize heavy workload. Constantly try to keep up with everything your boss asks. Maknanya kadang-kadang bos majikan kita ataupun di tempat perusahaan, di tempat perusahaan kita, supervisor kita ataupun majikan kita kadang-kadang bagi pekerjaan yang terlalu beban. So maknanya kamu kena kadang-kadang kena bagi tahu kat majikan kamu, kat pihak atasan kamu, maka sebab beban sudah terlebih. And then yang kedua, heavy a poor work-life balance. Maknanya hidup kamu ni hanya kerja saja. Maknanya enggak ada masa libur, enggak ada masa bercowok, kan? Maknanya hanya kerja saja. So maknanya itu adalah dari segi heavy workload. So and then dread going to work. Maksudnya kalau mau pergi kerja itu rasa malas dia. Sebab apa? Sebab kamu enggak minat. Contoh macam ni. Macam tadi saya bagi contoh waktu mata pelajaran kamu untuk mengambil ekonomi. Kamu ambil ekonomi, Mayang kamu ambil ekonomi untuk diploma administrasi kantor. Kamu ada ambil ekonomi? Subjek ekonomi? Ekonomi. Ya, ekonomi atau makroekonomi atau makroekonomi. Antara dua lah. I think just introduction to economics. Introduction to economics. Okay. So I think Mayang is like to the introduction of economics or not?
Yeah, Mayang. Are you interested to the introduction of economics or not? Yes. Yes. Oh, you like for the introduction of the economics. Okay. Yes. So okay. One more thing. Which subject that you dislike? You're not interested to study. Which subject? Mungkin SDM, sumber daya manusia. Okay. Apa dia? Subjek yang kamu enggak minat? I don't like history, but Okay. You don't. in Okay. You don't like history. So when you Okay. study the history, are you stressed or not? really stress. Okay. So this the same with your after you graduate, same you're facing when you get the job. Okay. If you get the job is not satisfaction your heart, so it will become to a stress. It will become to a very poor work-life balance, and then so more to the headache. Okay. So these are same situation, but when you dislike to the subject for the history, you just only suffer in the one semester, right? Okay, one semester. But if you wrong, okay, the chosen of the job, okay, based on your heart, okay, so you will be a suffer your life. Okay, clear? That's why, okay, all of you, I'm advise, okay, after you graduate for your diplomas, okay, in the administration office, okay, so you must know about your certification job, okay, based on your heart. What is your interested? Okay, if you don't interested, that's your will be the stress. Okay, clear? Okay. Next, Valinta. Okay, this is a work stress statistic. Okay, 61% of workers list heavy workload as a significant impact on stress level. 61%. For example, okay, Mayang, you didn't dislike to the history subject. So I think maybe 61%. Okay, you stress when you facing the history subject. Okay, because these are the statistic. Most of 45% of workers report that job insecurity has significant impact on stress level. Okay, 40% of workers report that their job is stressful, and 25% view their job as a number one stressor in their life. So these are the statistic of work stress. Okay, so in the world, okay, so most of the 61% workers heavy workload and impact stress level because they have not satisfaction. Okay, the work, not the task, when doing the task or doing the job, not come from to their heart. Okay, not come from to their heart. So that's why will become a stress. Okay. Okay, and then managing your workload, understand your organization and team strategy, vision, and strive to complete value editing task first. Think and compile a list of your tasks and deadline. Decide the one you can do on your own, the one you need help with. Separate those based on timelines, stakeholder needs, easy of completion. Okay, so I think as a student, all of you student, as a student, maybe you can doing this the table. Okay, the next slide. Next slide, Melinda. Yeah. Okay. So first, important and urgent. What is
important you're doing your assignment. Important and urgent. So maybe the due date is tomorrow. So this is important and urgent. The second, urgent but not important. And the third is important but not urgent. And lastly, not urgent and not important. So you must doing the top priority. Okay, clear? Tela Sabika. So I'm call you Sabika or Tela? I'm call you Tela or Sabika? Can I know? Tela. Okay, Tela. So this the table of the priority. So you must know. And then I think maybe your assignment also doing this diagram, this table of diagram. Okay, what is the important and urgency? The second, urgent but not important. The third, important but not urgency. And lastly, not urgent and not important. Okay, clear? So I think this can you using in your as a student life. Okay, so doing to the assignment, doing to the quiz, or doing to the something like the assessment. Okay. Okay, and then the managing your workload. Okay, how to manage your workload? Basically, okay, you must do the relax, breakdown, work according to urgency, sit back, relax, and ask yourself, how do I eat this elephant? One bite at a time, little by little work it work. Okay, communicate early when struggling to keep up with the pace of the job. Share your concern. Wellington, this is next slide. Share your concern with your line manager. Clarify what you need to focus on. Okay, so these are how to manage your workload. Prioritize effectively and stick with the orders. Stay organized and delegate. Okay, how to delegate. So when you doing the task, okay, when you doing the workload or task, you must doing sometime the task is individual, and sometime the task is the by grouping. This called for the teamwork. How do you organize the task within with the teamwork? So that's why. So contohnya macam ini, Tela. Contohnya dosen kamu, okay? Dosen kamu, Miss Ayu, memberi kamu tugasan, okay? Tugasan secara kumpulan, yang mana kamu sebagai ketua kumpulannya. Bagaimana kamu untuk menguruskan? So perkara-perkara ini di peringkat diploma adalah untuk memberi pendedahan bagaimana di alam pekerjaan nanti. So di alam pekerjaan ada melibatkan tugasan teamwork, okay? Tugasan secara kumpulan dan juga tugasan secara individu. So bagaimana kamu untuk menguruskannya? So itu sebabnya di peringkat diploma, S1, S2 dan juga S3 ada diberikan sebagai tugasan kumpulan. Ada diberikan tugasan individu. Sebab apa? Sebab untuk melatih kamu, your guide went to the real in the work life. Okay, challenging for the work life. Bagaimana kamu untuk menguruskan di alam pekerjaan nanti? Secara tugasan individu ataupun kumpulan. Faham ya? Betul? Ataupun yang lain-lain? Okay. And then next is managing your workload. Okay, know when to say. Okay, know when to say no. Maknanya sebagai karyawan, okay. Wellington, next slide. Okay, so sebagai karyawan nanti kamu perlu sometimes will say to the no. Okay, jika pekerjaan tersebut bukan di bawah tanggungjawab kamu. Faham ya? Perlu say no. Contohlah, okay, Mayang, okay, di dalam kelas, okay, ada teman
teman yang bukan cewek, okey, teman cowoknya. Okey. Menyuruh kamu membuat tugasan individu. Okey, ataupun menyuruh kamu menjawab soalan kuisnya. Okey, tetapi okey, kamu pun sebab kamu sayang dengan cowok kamu, maka kamu pun ikut saja. So di dalam pekerjaan kamu mesti berkata no. Okay, sometimes you must say no. No, ini bukan tanggungjawab saya. Ini tanggungjawab kamu. Kamu sepatutnya buat. Okay, so and then the second is the focus and manage your stress. Is a normal to break your day into section and find means to cool off the stress. Okay, so ini contohlah how to manage the workload. Okay, and then effective workload management. Bagaimana untuk pengurusan beban tugas yang berkesan. How to effective workload management. So first, reduce staff stress and burnout. Maksudnya ini bergantung kepada individu. Contoh kalau saya mungkin kamu kata saya kadang-kadang enggak ada stres ataupun burnout. Tapi jika saya berhadapan dengan stres ataupun burnout, kadang-kadang saya pergi bersendirian, saya pergi berswimming. Saya pergi berenang, swimming. So dekat air. So kita rasa hilang stres. Ini bagi pandangan saya punya diri saya. Okay, myself. Okay, I don't know about the Hilda, I don't know about the Miss Ayu, I don't know about Dian. So maybe most of all of you is the personal hobbies. So ini adalah untuk reduce your stress. Okay, kadang-kadang hobi kamu akan reduce the stress. Dan kadang-kadang, okay, sometimes, okay, hobi kamu juga boleh menyebabkan kamu akan menjadi pekerjaan tersebut. Contoh, okay, contoh. Hobi Hilda. Apa hobi kamu, Hilda? Kamu ada hobi tak? Hobi kamu apa? Ada. Hobi kamu apa? Hobi saya mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Listening music. Okay, listening music. So, mungkin, okay, daripada hobi kamu, listening the music, and then kamu pandai untuk mencipta lirik, berkaryawan. Ada kamu lirik? Ada kamu pandai tak menulis lirik? Ataupun mengubah lagu? Ya, Hilda. Kamu pandai menulis lirik lagu dan mencipta lagu? Lebih ke puisi, sajak seperti itu. Okey, bagus. So kadang-kadang puisi itu yang kamu tulis itu boleh mendatangkan pendapatan. Sebab apa? Sebab jiwa kamu, saya rasa jiwa kamu lebih kurang pada seni, betul tak? Betul tak? Jiwa kamu kepada anak seni. Okey? Mana lebih kepada patriotik sikit. Maknanya lebih kepada berkarya. So itu kadang-kadang boleh menghilangkan stres dan juga sebagai job satisfaction. Lepas ini mungkin kamu bukan di dalam bidang pengkantoran, administrasi pengkantoran, tetapi mungkin di dalam puisi. Faham ya? Sebab jiwa kamu itu. Contoh kalau saya bagi pukul 1 pagi ataupun pukul 12 malam untuk kamu menulis puisi, mesti kamu anggap, oh bagus, kamu suka. Sebab apa? Sebab kamu minat itu. Okey, faham ya? Okey. So, itu adalah how to the effective workload management. Macam saya punya reduce stress saya adalah berenang, swimming. If I have a stress, okay, how to I reduce my stress? I'm swimming at the pool. So itu saya punya diri saya. Macam Hilda mungkin mengubah puisi, okay, mendengar lagu. Okay. So itu adalah how to reduce the stress. Okay. So yang seterusnya, okay, poor workload management. Okay, maksudnya
Slide seterusnya. Elda. Okey. Dari segi poor workload management, dari segi ada melibatkan 3. Biasanya physical, psychological, emotional fatigue. Okey, emotional fatigue. Emotional fatigue ni adalah bermaksud dari segi emosi. Okey, emosi. Okey. So biasanya bila kamu enggak suka membuat sesuatu pekerjaan itu, maka ia akan menyebabkan kamu punya emosi terganggu. So bila emosi terganggu, okey, so dia akan menyebabkan psikologi. Okey, emosi ni datang daripada hati ya. Okey, emosi ni datang daripada hati. Ada yang mau marah. Okey, kalau di Malaysia trademark sekarang ni nak marah kena sabar. Saya enggak tahu di Indonesia sama enggak. Kan banyak pada TikTok nak marah kena sabar. Nak marah kena sabar. Itu di Malaysia, TikTok di Malaysia. Okey. So dari segi emotional fatigue, dari segi bagaimana kamu okey ataupun karyawan yang dia mempunyai stres, workload yang tinggi, tetapi dalam masa sama dia akan memberi kesan kepada emosi dah. Emosi terganggu, stres, okey, kadang-kadang anxiety, ketakutan dan sebagainya. So kesan daripada emosi akan kepada psychological. Mana psychological ni adalah jadi dia punya mental ni sudah tak berapa okey. Faham eh? Dan akhir sekali physical. Physical maksudnya kamu lemah, kamu letih, sakit dan sebagainya. Itu adalah how to the poor workload management. Bagaimana pengurusan beban tugas yang enggak bagus. Okey? Faham Mayang? Clear? Are you clear? Okay. So these are how to the poor workload management. Okay, and then workload have the 3 levels. Okay, next slide. Okay, so workload have the 3 levels. Okay, first the lowest level. The lowest level is a time critical. Okay, segment in the mission scenario, typically a few seconds a minute. Okay, and then middle management, mission and shift level, and then top level work week level. Okay, so ini ada 3 level yang beban tugasnya berbeza-beza. Okay, berbeza-beza. Maknanya ada yang tingkat yang tinggi. Okay, ini karyawan yang tingkat yang pengurusan yang tinggi. Ini karyawan peringkat pengurusan yang sederhana, iaitu maksudnya supervisor dan sebagainya. Dan juga ada yang peringkat yang rendah, iaitu contohnya operator ataupun karyawan yang di bahagian security dan sebagainya. Faham ya? So ada 3 peringkat beban tugas, workload. So semakin tinggi kamu punya berjawatan nanti, okey, akan datang kamu keluar graduate daripada UNY sebagai dengan diploma administrasi pengkantoran. Okey. So kamu mendapat pekerjaan, semakin tinggi pekerjaan kamu, semakin tinggilah kamu punya workload, beban tugas kamu. Faham ya? Maknanya stres kamu pun akan meningkat. Tetapi kalau kamu pekerjaan tersebut kamu minat, maka ia akan kurangkan stres kamu. Sebab apa? Kamu akan satisfaction. Kepuasan kerja kamu berkurangan. Okey, faham tak? Clear ya? Okey. Seterusnya. Okey, link to the task analysis. Okey, link to the task analysis maksudnya bagaimana untuk hubungan dengan analisis analisis tugasan tersebut. Ya. So dia ada dari segi hierarki dia, ada dari segi task time, task frequency and time critical segment. Ya. Ini contoh. Okey, so dari segi method dia dari segi kualitatif dan juga kuantitatif. Maksud kuantitatif ni diperlukan dari segi masa. Okey. Masa yang diperlukan dan juga jenis tugasan. Dari segi kualitatif, itu faktor-faktor yang menyebabkan
workload. Faktor-faktor yang menyebabkan kita punya beban tugas. Ya. Okay. So and then dari segi method kualitatif, ini method dia. Bagaimana untuk kita mengukur method kualitatif berdasarkan ada beberapa method dia. Contoh requiring mental translation, requiring frequent movement between station and moving handbag and forth between input device. Okay. So yang ini method juga task demand dan sebagainya. Okay. Okay, so yang ini adalah dari segi visual untuk workload scale. So no visual activities. Okay, ini ada scale, skala-skala dia. Maknanya ini kalau misalnya kata kamu nanti sudah pekerjaan, okay, mendapat pekerjaan, dia ada skala dia, skala-skala untuk nilai. Sama ada kamu ini workload yang terlebih workload ataupun berkurang workload. Maknanya terlebih beban tugas ataupun kurang beban tugas. Okay, so ini samanya. Okay, ini dari segi kognitif dan sebagainya. Ini ada psikomotor. Okay, sama juga sama macam belajar kamu. Contoh semester ini, okay, Mayang, kamu ambil berapa subjek semester ini? Berapa subjek kamu ambil? Kursus berapa kursus kamu ambil? 10 kursus. 10. I think. Betul. You think, okay, 10 courses. 10 courses, that means one courses almost around 3 credit. Yeah, 3 credit hours. 30 credit hours you take. Okay, so it's very heavy workload because in Malaysia, most of the student, the maximum courses that they have a take is a 7 courses. 7 courses is equal for the 21 hours. Okay, so I think two is more stressful. I think, Mayang. Okay, because take 10 courses. 10 courses. So this when you facing the courses, so you facing the burden or workload because most of the one courses is have to the assignment. The lecturer give you assignment, right? So how to the manage of the workload? This is right to the psychomotor. So these are related to your study or also to the when you facing to the work life. Okay, cognitive. Okay, and then for the auditory. Okay. Okay, and then the third is a method qualitative. Okay, method qualitative analysis. Okay, next, Walenta. Okay, so this method. Okay, next. Okay, so this a visual workload scale. Okay, next. Okay, auditory workload scale. Okay, cognitive. This point. Cognitive, and then the next. Okay, psychomotor. And okay, so this is a method qualitative. Before that is a quantitative. Okay, so the method qualitative and performance of essential tasks. Okay, a critical task is a task that must be performed adequately in order to perform the mission effectively, maintain proper standard of safety or security. So other essential tasks may not be critical but are required by other operational consideration. Okay, so next. Okay, so also the other higher drivers of workload. Tasks that require special skill, tasks that are cognitive complex, tasks are the time sensitive, tasks are the sensitive to normal variation and environmental condition, tasks that impose special safety or security
consideration. Okay. So these are the quantitative analysis. Next. So the quantitative analysis, I think this more to the technical. Okay. I think Miss Ayu didn't to the bertanyakan soalan kepada kamu tentang ni waktu exam nanti. So sebab ini adalah complicated. Okay, method quantitative analysis is more too complicated for the untuk analyze. Okay, so yang ni untuk sekadar kamu punya pengetahuan saja ya. Okay, next. And then kat sini dia akan ada mention to the low workload. Okay, low workload is a operator workload is expected to be minimal. Time available is more than sufficient to conduct task activities and then so on. Okay, and then next medium workload. Okay, so ni dia punya penerangan dah. And then last sekali to the high workload. Okay. Okay, so and then lastly for the extreme workload. Next, Walenta. Okay, extreme workload. Okay, extreme workload is a operator workload is expected to be served and excessive. So maknanya beban tugas yang terlalu ekstrim. Contohnya apa? Contohnya Mayang kamu sudah ambil, you have take to the 10 courses. Okay, right? Is that? Okay, at the same time you appoint as a president of the student affair. Okay, at the same time you doing the part-time job. At the same time you also to the take care your sibling. So sudah berapa task? Maknanya terlalu extreme workload. Sudah ada 10 courses, 10 subjek kamu belajar dalam masa sama kamu sebagai presiden untuk kelab, and then kamu juga menjaga adik kamu juga kerja sebagai part-time. So itu adalah extreme workload. Okay, clear? So Walenta. Next. Okay, so this is a estimation of operator workload. Okay, building the mission, task analysis. So ini kalau misalnya kata bagaimana untuk jangkaan beban tugas sebagai operator. Okay, and then time critical segment dan sebagainya. Okay, so kita pergi kepada slide yang ke. Okay, yang seterusnya slide yang ke-39. Walenta. Okay, the training process. Okay, tadi tentang workload. Okay, sekarang ni training process. Okay, training process dia melibatkan involved to the 4 component. The first component is identify the need. How to the need, and then the planning, okay, and then the deliver, and then also to evaluate. Okay, maknanya training proses, proses latihan ataupun you sebagai training, okay, perlukan 4, okay, 4 komponen: need, plan, deliver, and evaluate. Okay, so di dalam TNA, okay, what is a TNA? TNA is a training need analysis. Okay, so the TNA is a method of determining if a training need exists, and if it does, what training is required to fill the gap. Okay, this is achieved by collecting both qualitative and quantitative data for analyze. Okay, for analysis. So this is a skill currently have. Kalau next, Walenta, slide. Okay, kalau kamu semua tengok ini, dia punya lukisan ni, okay, lukisan kartun ini. So di tepi kanan sekali, dia dipanggil skill currently have. Maknanya, contohnya, okay, Mayang, kamu apa kemahiran kamu yang bagus sekali? Kemahiran bercakap ataupun kemahiran apa kamu pandai? Apa skill kamu yang contohnya nanti lepas habis diploma, contohnya kamu interview, kenapa majikan perlu ambil kamu? Apa kemahiran kamu yang bagus?
selain mendapat pointer yang bagus, kelulusan yang bagus? Apa kemahiran kamu yang bagus? Enggak tahu kemahiran kamu. Contohnya kamu pandai dalam Microsoft Excel, soft skill. Kamu pandai membina website. Kamu pandai guna TikTok, Instagram. So itu adalah you punya kemahiran. Contoh. Okay. So kemudian kemahiran yang kamu perlukan, maknanya kamu perlukan kemahiran bagaimana untuk menghasilkan PowerPoint yang bagus. Presentation PowerPoint yang bagus. So itu adalah skill needed yang di belah kanan. So itu adalah the skill gap. Itu adalah antara jurang kemahiran yang kamu ada dan juga kemahiran yang kamu perlukan. Okay, just sebagai tambahan kepada teman-teman semua, okay, sebagai student, nanti selepas kamu habis, after you graduate your diplomas, so and when you interested to enter the work life, okay, di alam pekerjaan, so biasanya usually the employers or organization also to the interviews, okay, and know to you how to your value added. What is your value added? Apakah kamu punya kemahiran tambahan, nilai kamu? Okay, biasanya ditanya soalan begitu. Maknanya perusahaan ataupun majikan, okay, sometimes is will ask you why we are employ you as a staff, as our staff. Why? Okay, itu biasanya soalan gitu. Kenapa kita perlukan kamu untuk menjadi staff kami? Biasa gitu. So kamu kena berfikir secara kritis, okay, secara matured, what is your value? Your self value. Because most of the graduate is a diplomas. So how to the employers, okay, why employers hire you as a staff? So nanti kamu kena fikir, Mayang, apa kemahiran kamu yang bagus? Selain daripada kamu punya keputusan peperiksaan kamu bagus, apa kemahiran soft skill kamu yang bagus? Biasanya employer akan tanya gitu. Okay? So kenapa dia perlu hire kamu? Kenapa dia perlu bagi kamu upahnya sekitar 5 juta rupiah ataupun 6 juta rupiah? Okay? Kenapa? Okay, teman-teman yang lain? Yeah. Okay, and then the next, Walenta. Okay, this is a training need analysis, TNA. Okay, security of the training, learning and development needs of the employees. It consider the KSA. Okay, that KSA is a knowledge, skill and ability. Okay, you write up the KSA. K is a stand for the knowledge, S is a skill, and A is a abilities, keupayaan. Knowledge, skill, and abilities. And how to develop them and support the individual career progression. Okay. So itu ya. So it is how to the TNA diperlukan. Okay. So TNA, training need assessment, a process which we give, we can determine what sort of a KSA of employees. What is the sort of the knowledge, skill and ability of employees that can be accomplished via some sort learning or training means. So ini bila misal kata karyawan tersebut sudah bekerja di dalam perusahaan. So the employees also bekerja also to the work in the organization, but not in the prospect, not for the belum lagi bekerja. Yang ini sudah bekerja ya. Okay, and then is a training need exists when there is a gap between the require of an employees to perform
their work competently and what they actually now. Okay, so this one. Actual performance and required performance. Maknanya prestasi yang sekarang ini, okay, kemudian prestasi yang diperlukan, itu sebabnya need for training. Diperlukan latihan. Okay, and then significance of the TNA. TNA may be incorrectly used as a solution to the perform problem. Training program may have the wrong content, objective, and methods. Okay, trainees may be sent to training program for which they do not have the basic skill or confidence needed to learn. Okay, so ini adalah segi significant of the TNA. Okay, next, Walinta. Okay, lagi. Okay, so ini adalah kenapa TNA, training need analysis diperlukan. Okay, so dari segi learning can be directly related to organizational behavior, objective, can be targeted as specific requirement, learning need can be identified and prioritized, learning can be tailored to requirement. Okay, okay, next. So ini adalah the trigger of the training need analysis. Okay, AP is a actual performance. A is a stand for the actual. P is a performance. Okay, so E is the expected performance. Okay, E expected, P performance. Maknanya jangkaan prestasi lebih daripada prestasi sebenar. A adalah actual performance less than expected performance. Okay, so we'll be doing to the PG, performance goal. Okay, performance goal. So actual performance less than expected performance will be become to the performance goal ataupun pertumbuhan prestasi. Okay, next, Melinda. Okay, this one for the starting point for the 10A. So this is an indicator of the need, complaint for the staff, poor quality work, frequent error, large staff turnover. So these if these factors will be happen of the organization. Okay, so the top management must be doing something. Okay, must be doing something. Give the training for employees. Okay, give training for employees. Okay. So these are 10A input. Okay, next. Okay, so because for the organizational analysis of the environment strategy and resource to determine where to emphasize training, mission and strategies, resources, internal environment. Okay, so next. So the 10A input must be person analysis, need training, define the job, determine the collection information, identify the method to use, gather and analyze data. So these are three elements of 10A, training need analysis. So first is about the task or job analysis, performance appraisal, self-rating, and also the test. Okay, next. So these are the framework. Next, Valinta. Okay, so these are performance gap, and then organizational analysis, task or job analysis, person analysis. Lastly, okay, doing to the training needs or non-training needs. Okay, so I think is most of the maybe you can go through about the training need analysis. Okay, so have the pro and cons. Yeah, the next, Melinda. Okay, so this one, pro and cons and something like that. Okay, so anything that you can sharing, or maybe you can ask to me, or
if didn't understand what these chapters, the chapter 2 for about the workload analysis and employee need analysis. Okay, Valinta. Okay, finish the slide. I think all of you maybe can view my slide. Okay, these chapters, and then if you didn't understand the point, you can never mind. You can ask to me whether in our group, okay, WhatsApp group, or maybe at now. Okay, jika kamu nggak paham, kamu bisa bertanya sama ada sekarang, okay, pada masa sekarang ataupun dalam WhatsApp group. Okay, saya bisa melayan dalam WA. Okay, ada siapa-siapa yang mau bertanya? Mr. Anas, can I Yeah. ask something? Okay. Can I know who's that? Valenta. Okay, Valenta. Okay. Okay, I want to ask, what do you think about young people nowadays who easily complain about overwork and it spreads to mental health, even though that's their part of the job, but they think it's overwork? Thank you. Okay, your means that the current situation is more to the mental health, is right? Yes. Okay, so because for my view, okay, for my perspective, because they are get to the mental health because they are doing a job not for the satisfaction. Okay, they are not doing the job is not from the heart, is not for the dislike. For example, Valenta, if I'm ask you doing some task that you dislike for doing the task, are you happy or not, Valenta? Sorry, mister. Okay, I'm ask you, if I'm command you, okay, I'm command you to doing something that you didn't dislike. For example, the task, something that you dislike. Okay, are you happy or not? Not, I'm not. You are, of course, you're not happy, right? Okay, so this will become, if the continuous will become to the mental health, because you are not doing to your from the heart, and also not from your life, okay, your interest. That's the same like what you asking to me. So most of the now the employees, okay, most of the I don't know about in Indonesia, but in Malaysia, majority employees doing facing to the mental health because they are not doing job for the satisfaction. Okay, they are doing the job based on to the suffer their life. That's why the different way. Okay, is it clear, Valinta? Okay, clear. Thank you, Okay, mister. okay. Anything? Anything? Yalen, clear? I think enough, mister. Okay. So I think maybe the next class. Okay. I'm share with you the chapter, the syllabus of the chapter 3. Okay. So maybe we can discuss there, but never mind. If you shy to ask the question, okay, you can ask within the WA, our WA group, okay, WhatsApp group. So never mind, you can ask to me either in bahasa Indonesia or English, never mind, or something is a bahasa Melayu. Okay, anything, Valenta? Enough, mister. Thank you. Okay, Miss Ayu, Miss Ayu,
Miss Ayu menghadapi macet lagi. Miss Ayu can join the meeting because Okay. her son should go to the doctor. Okay. So anything? Teman-teman yang lain? Ada mau bertanya? Alia, Fatur Rahman, Fatur Rahmawan, Fiska, No Azina. Anything? Enggak ada? Enough, sir. Okay. So I think maybe we can see for the next week. Okay. So before that, I'm very apologize. Okay, for the today. Because we starting the late. Okay. We targeted at the 3:30, but delay for the 4. Okay. More than 4 for 10 minutes. Okay. So I'm very apologize. Okay, so I think maybe we can meet, okay, in the next week. Okay, same platform, okay, using the Zoom, and also to the in the time is still same 3:30. Is okay time? Our time 3:30, Mayang? Is okay our time discussion 3:30 in Jakarta time, in Indonesia time? Maybe it's okay, sir. Okay, and then the rest is okay 3:30? Okay, Mister. Okay. Okay. So I think maybe we can see to the next week. Okay. For the next week. Okay, Ken? Okay, sir. Okay. So anything happen, maybe we discuss for the WA. Okay, thank you much. See you again. Thanks a lot, Mister. Okay, thank you. Thank Okay, you. Thank you, Mister. okay, Thank you. bye. Okay, bye.